ओम शांति। जिसपे जोग करिया ताई द्वारा ही पवित्रता है। 14/11/2025। मीठे बच्चे, जदि उच्च उच्च पद पाइबाकू चाहछ तेबे जोगर यात्रा मस्त होई रुह। जदि उच्च उच्च पद पाइबाकू चाहछ तेबे जोगर यात्रा मस्त होई रुह। यह हूँ आत्मिक फांसी। बुद्धि निजर घरे लटकी रहो। फांसी देदेले कि मुंडा ऊपर टाणी ही रोचे ना, सेमती बाबा कहले ये हूँ आत्मिक फांसी। बुद्धिटा को परम धाम रे लटके रखार अच्छी। दुनिया रे कौन संसार वैराग्य आसले, दुनिया रे दुख आसले कौन कर देहटा फांसी दे दौरान। बाबा कहते बेहद्र वैराग्य आण, आत्मा को मन को बुद्धि को फांसी दे दियो, बाबा पाखरे लटके दियो। नहीं कि बुद्धिटा बाबा पाखरे लटके दियो। ए दुनिया रे देहटा को फांसी देले ए संसार ता जीवन नाटक समाप्त होचे ना कि। किंतु बुद्धि जो बाबा सहित जोड़ी दौचु, आत्मा को मन बुद्धि फांसी दे दौचु बाबा पाखरे, संसार सब उच्च उच्च पदर आम अधिकारी होचु। गोटे शरीर फांसी, गोटे आत्मार फांसी नहीं कि। दंड जे पाप कर्म करथिबो से निश्चय दुख पाइयो। पापर फल दुख ना, तो तार रिजल्ट कौन, निज शरीर सी नष्ट करियो। जे पुण्य करथिबो सी आगे भगवान को मन पकई पारियो, आ तार फल कौन, उच्चरु उच्च पद पाइयो। प्रश्न, जो मानक बुद्धि रे ज्ञान र धारणा होनी से मानकर चिन्ह कौन? बुद्धि रे ज्ञान र धारणा न हेले तांकर चिन्ह कौन? छोट छोट कथार नाराज हो जाते, धैर्य रही, पेशेंस रही। से माने छोट छोट कथार नाराज होते। जहाँकर बुद्धि रे जेते जेते ज्ञान रे धारणा होथिबो से माने सेती खुशी रे रहथिए। जहाँ भीतर जेती ज्ञान आमे चाहला परी परिस्थिति होबनी, आमे चाहला परी मनीष हेबेनी। मात्र ज्ञानर धारणा जीवन रे खुशी आणुची। ज्ञानर धारणा नथिया जोगु छोट छोट कथार आमे नाराज हो जाउछु। तो केते पुरुषार्थ करियार अछि हमको नाराज न होबा पई। नाराज न हेले आमे सबुथिरे संतुष्ट ही रही पारिया ना नहीं। नाराज हेले असंतुष्ट ना नहीं। से बाबा कहले ज्ञानर धारणा हेले जीवन रे खुशी रहिबो। बुद्धि रे जदि ज्ञान रहिबो जे एबे दुनिया को तल को जीवा को ही हेबो, एथिरे क्षति हेबो, तेबे से माने कदापि नाराज हेबे नहीं, सर्वदा खुशी रे रहिबे। हम रागिला बेलू कौन ज्ञान सब भूली जाउछु नहीं कि। अरे दुनिया तो पूरा पतित दुनिया, एठी कौन पवित्र देवता मान अछंदी हम सहित सब भल व्यवहार करिए ना कौन। दुनिया तो तल को खसिबो, सेइथि पई एठी तो क्षति ही होबो। क्षति होउछि हम रागुचे नाराज होचे ना। तो बाबा बुझौछंती एते दुनिया पतित दुनिया, तल को ही खसुचे और खसिबो, तो एठी क्षति ही होबो। एडा जदि बुझिबा ताहले आमे नाराज होबानी, नाराज होबानी। सर्वदा खुशी रे रहिबा। खुशी रहिया पे बाबा केते प्रकार जुक्ति हम बुझौछंती। मनीष कौन चाहूँ आम समस्ते जहाँ को जहाँ जमी जोड़ा आवश्यक भावुँ है आम खुशी रही भावुँ, मात्र सेमती हबार नाही। कहीं ए कलिजुग दुनिया तलू 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 खसुची, एटी समस्त क्षति ही क्षति हम। खाली निज मनटा को आमको खुशी रे रखार अच्छी। कौन कले आम मन को आम खुशी रे रखिपार सेटा आमर चिंतन उपर निर्भर करती। काली बाबा स्लोगान कौन कले, ज्ञान कौन मन रोचे कि। क्रोध आसला बेलू पार्टी बंद करी अंतर्मुखी है, क्रोध समाप्त है। पार्टीटा बंद करछे कि पार्टी बंद न करिया जो ना राग लाउछि। कौन कहले ज्ञान धारणा न होबा जो आम नाराज हो जाउछु। ज्ञान को जेते धारणा करी हम सेते खुशी रह, माने आम ज्ञान को केते धारणा करछु। भावुछु आम ज्ञान धारणा करछु, पवित्र होछु, शुद्ध अन्न खाउछु, धड़ा ड्रेस पिंधु, किंतु परिस्थिति आसला निजे निजे आम जानी पड़छु मु केते ज्ञान को धारणा करिछि, मत आउरी केते धारणा
କରିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନା। ଆମ ସହିତ ଯିଏ ରହୁଛି, ଆମେ ଯାହା ସହିତ ରହୁଛେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପେପର। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ନା। ଯାହା ଲେଖା ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା। ତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଦୁନିଆରେ? ବାବା। ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା। ବାବା ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବି, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ପରମ ଧାମରେ। ତ ଯାହାକୁ ମନେ ପକେଇବା ତାକୁ ତା ଘରେ ମନେ ପକେଇବା ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମନେ ପକେଇବା କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ ନା। ନା ନାଇଁ? ତ ବାବା ମନେ ପକେଇଲେ କେଉଁଠି ମନେ ପକେଇବା? ପରମ ଧାମରେ ନା ନାଇଁ? ସାର୍ଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ସ୍କୁଲରେ ମନେ ପକାଏ। ସାର୍ ଏବେ ସାର୍ ଏବେ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କି ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମିତି ମନେ ପକାଉ କେମିତି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାବା ପରମ ଧାମରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ। ବାବା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯିଏ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ସେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବ ନା ନାଇଁ? ବାବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତେ ଶାନ୍ତ ରହିକିରି ପରମ ଧାମରେ ଆମର ନାଟକ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ନାଟ ହାଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଆଡ଼େ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନେଇକିରି କଳି ଯୁଗ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଙ୍କ ନାଟ ଆହୁରି ସରୁନି। ଗୋଟେ ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦେବେ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଘରକୁ ଚାଲ। 5 ବିକାର ନିଆଁ ଜଳିଲାଣି, ଏଥର ଆଉ ମରିବ ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା ପରମଧାମ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପରମ ଧାମରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଆମ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ଭାବନା, ନାଇଁ କି? ଭାବନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଯାହାର ସହନ ଶକ୍ତି କମ ଥିବ ନା କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାବା କ୍ଲିୟର କରି କରିଥିବ ବୋଲେ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ୟା ଦ୍ୱାରା କରିବା ହେଲେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି କ୍ରୋଧର। ମୁଁ ତମ ଘରୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି, ତମ ଘରେ ମରାମରି ହଣାହଣି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କୁଣିଆ। ଯାହା ଘରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଠି ଥାଉଛି ସେଇଠି ତାର ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ ସେଇଠି ଆମର ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ବାକି ସବୁ ତ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହେଇକି ଦେଖୁଛେ ନା ଦୁନିଆରେ, ଆଗରେ ତା ଆଗରେ ସବୁ ନିମିତ୍ତ ହେଇକି ଦେଖୁଛେ। ବାବା କହିବାକୁ ଚାଲିଲେ ଯାଇକିରି ଦୁନିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କଥା ଆସୁଥିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଘର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଘର ହେଲା କି? ଘରେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି କେହି ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ସେହିପରି ତୁମେ ଏବେ ଆତ୍ମିକ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିଛ। ସ୍ୱମାନ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମିକ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିଛି। କେଉଁଠି ଅଛି ଏବେ? ଆତ୍ମିକ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିକି ଅଛି, ନାଇଁ କି? ମନରେ ଅଛି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିଛି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡାଏରୀ ପେନ୍ ପୂଜା ଖୋଜିକି ଆଣ। ତମେ କେଉଁଠି ରଖିଛ? ଘରେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି କେହି ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ସେହିପରି ତୁମେ ଏବେ ଆତ୍ମିକ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିଛ। ମନରେ ଅଛି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନୀଚ ଅଟନ୍ତି। ଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନୀଚ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ, ଏମାନେ ହେଲେ ନୀଚ। ସେମାନେ ମାନେ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ନୀଚ।
ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଜଡ଼ିଆର ଅଛି? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମ ଧାମ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜଡ଼ିଆର ଅଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଚମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ନିଚ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ନିଚ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ହେଲେ ହିଁ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ। ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା କାହାର ଖିଆଲରେ ଆସୁନି। ନିଜର ହିଁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ମସ୍ତ ରହିବ ତେବେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ବାକି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଥିବ, ମାତ୍ର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ମୂଳ ବତନରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବେଶୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଜ୍ଞାନ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜ୍ଞାନ, ବେଶୀ ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷିବା ଜ୍ଞାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ଏଥିରେ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ତ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ନର୍କ କ'ଣ, 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଇଏ ଆମ କୂଳର ନୁହଁ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆମ କୂଳର ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ ଆମକୁ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଦେଲେ, କହିଲା ପରେ ଯିଏ ବୁଝିଲା ସେ ଆମ କୂଳର, ଯିଏ ନ ବୁଝିଲା ସେ ଆମ କୂଳର ନୁହଁ। ଯେ ଆମ କୂଳର ହେଇଥିବ ସେ ଏଇଠି ଆଗ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ଆମ କୂଳର। ସେଥିପାଇଁ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି କୂଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ କୂଳର ହେଇଥିବ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ପଇସା ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତମେ ଭୁଲ କଲ ତମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କୂଳରେ ତାଙ୍କେ ରହି ଆସି। ସେ କୂଳରେ ଯିଏ ହେଇନଥିବ ସେ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ, ପଳେଇ ଆସେ। କୂଳ ସହିତ ଆମର କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ନା କ'ଣ, ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ନର୍କ କ'ଣ, 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି କଳ୍ପନା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମ କୂଳର ନୁହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ସେ। ଏତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମର କଳ୍ପନା, ତ ବାବା କହିଲେ ତମେ ସେ ଆମ କୂଳର ହିଁ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି କଳ୍ପନା କି? କଳ୍ପନା କ'ଣ ଆଉ କଳ୍ପନା କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କହିବା? ମୋ ଘରକୁ ତମ ଘରୁ ମୁଁ ତମ ମନ ପକାଇଲି, ସେଟା କଳ୍ପନା ନା ସତ୍ୟତା ବାସ୍ତବିକତା? ଯେ ଯେଉଁ ଘରୁ ଆସିଛ
ବସ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ୍ତବିକତା ନା ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ତମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବନି ବାସ୍ତବିକତା ନା ମୁଁ କହି ମୋର ଘରୁ ତମେ ମନେ ପକ ଆମ ଘରୁ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ସେ ଜାଣିଦେବ ସେ ବାସ୍ତବିକରେ ମନେ ପକାଇବ ଆମ ଘରୁ ଯିଏ ଯାଇନଥିବ ସେ କଳ୍ପନା କରେ ଆଙ୍କ ଘରଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆମେ ଏ ଦୁନିଆର କି ଫାଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଛୁ ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଛୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁନିଆର କଥା ପରମାତ୍ମା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଖାଲି ଯୋଗ ନ କଲେ ଏ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଯିବନି ଖାଲି ଶୁଣିକି ବୁଝିଲେ ଏ ଯାକ ସେ ପାଠ ଘୋଷା ପାଠ ପରିକା ରହିଯିବ ବହିର ପାଠ ବହିରେ ରହିଯିବ ଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଯିବ ଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବାବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମ କୂଳର ନୁହଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଏହାଙ୍କର ପାର୍ଟ ନାହିଁ ତେଣୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଦୁନିଆରେ ଥିବ ସେ ସମୟରେ ନିଚ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ନିଚ ଦୁନିଆର ଲୋକେ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ହେଲା କଳିଯୁଗ ମଣିଷକୁ କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଜ୍ଞାନ କାହିଁକିନା ନିଚ କୂଳର ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେବତା ଥିଲେ ନିଚ କୂଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛେ ସଙ୍ଗମରେ ଦୁଇଟା ଯାହା ଜ୍ଞାନ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଚ ଦୁନିଆର ଲୋକ ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବେନି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ ବିଦେଶୀମାନେ ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗ ପାରାଡାଇଜ୍ ନାମ ତ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ବହିସ୍ଥ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଠାକୁ କିପରି ଯିବାକୁ ହେବ ସବୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ମୁସଲିମ ମାନେ ବହିସ୍ଥ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପାରାଡାଇଜ୍ କହିଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ତ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ରହୁଛି ନା କିଛି ନଥାଏ ଗୋଟେ ନାଁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କି କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବେ କେମିତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ସେଠାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡେଇଲି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ଏବେ ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାମା କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଜି ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ନାଇଁ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ନା ନାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉଚ୍ଚ କୂଳର ନା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ କୂଳର ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସୀ ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏ ଡ୍ରାମା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ଯିଏ ଜାଣିନି ସେ ଏଇଟା କଳ୍ପନା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ପବିତ୍ର କର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆସି ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅପବିତ୍ରକୁ ନିଚ କୁହାଯାଏ ଏହି ଦୁନିଆ ନୂଆ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଏବେ ତ ପତିତ ଅଟେ ଏସବୁ କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥା ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଖୁସି ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲେ କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ବା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଚ ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ହେବ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନାରାଜ ହୁଅନି ଏ ନିଚ ଦୁନିଆର ଏବେ ସମାପ୍ତି ହେବ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ନିଚ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାଇଁକି ବ୍ୟବହାର କେତେ ଲ କ୍ୱାଲିଟିର ବାବା କହିଲେ ଏଇଠି ମଣିଷ କେତେ ନିଚ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଚ ଅଟେ କି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଚ ଅଟେ ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଚମାନଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ କି ଭକ୍ତମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି
मनीष पाखे मुंडिया मारुचंती देवता मान पाखे मुंडिया मारुचंती ना पवित्र मान सम्मुख ही मुंड नुआ जाए सत्य जुगे केबे एभली हो न थाए भक्त मान ही एपरी करते सत्य जुगे कि मुंडिया मारियो जुआर करियो भक्त माने कहीं मुंडिया मारुचंती नीच होइले से जे उच्च पाखर जाएगी मुंडिया मारुचंती कान मुड़ुचंती गालु दी गालु चापड़ा बजाउचंती शरण पड़चंती गुंजी काटुचंती हाँ दिआड़े हड़ी दिआड़े दिड़ा एमती धरिए इन धरी इन बस शिक्षित लोक शिक्षित अच्छे तो ज्ञान तो बुद्धि से अच्छी हाँ अच्छा केते प्रकार कांदुचंती हाँ तेणु ना यह तो पाठ पढ़ा अटे नहीं कि बाबा तो एपरी कहना मुंड नुआई कर चल बाबा कहते मुंड नुई चल ये तो बाबा पाठ पढ़ाऊन ना ईश्वर पिता विश्वविद्यालय तुम पाठ पढ़ुच तेणु केते निशा रहा उचित मु गॉडली स्टूडेंट ईश्वर पिता मते पाठ पढ़ाऊं तेणु केते निशा रहा उचित एपरी नुहे केवल विश्वविद्यालय निशा रह घर निशा ओल्लैज एमती कि पढ़ला बेले निशा चढ़ घर गले निशा ओल्लैज एमती कि घरे मध्य निशा रहा उचित तुम्हें जाच एटार शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाऊँ ये ब्रह्मा तो कहते मुझे कौन ज्ञान सागर कि है ब्रह्मा बाबा ज्ञान सागर कि ना भाई भौणी ज्ञान सागर किए शिव बाबा से जानकी दादी जो संस्था को आइले सब दादी मैंने आसार लास्ट को आसिले बाबा को पचारे बाबा मु तो बहुत लेट रे आसली मु आगू केमी जीवी तो बाबा कौन कहते मुरली दिन को 12 थर लेखा मुरली पढ़ ना सब ज्ञान सार मुरली अच्छी जहाँ बाबा सहित प्यार ताको मुरली सहित प्यार जिते मुरली स्टडी करी आमे सेते धारणा कर पारिया मुरली पढ़िया द्वारा ही धारणा करिया धारणा करी आमे जब प्राप्ति पाइबा सेबे जाके खुशी मिलियो ये ब्रह्मा तो कुछ मु कौन ज्ञान सागर कि ए बाबा मध्य ज्ञान सागर नुहंती सागर रु नदी बाहरी था आमे सब गोटे गोटे नदी पोखरी गाड़िया नहीं कि कुआ बाबा जड़े हेले सागर ज्ञानर सागर सागर रे मिसुची हाँ हाँ टिके टिके पानी कुआं टिके पानी समुद्र केते पानी जा पाखरे जेतिकी पानी ता अनुसार किए किए कुआ किए नदी किए पोखरी किए गाड़िया किए केनाल सबू पानी से समुद्र ना एमती बाबा कहते सागर तो गोटे ब्रह्मपुत्र सबुठारु बड़ नदी अटे बहुत बड़ बड़ स्टीमर सब आसे नदी तो बाहर मध्य बहुत रही पतित पावनी गंगा एक कथा केवल एठारे ही कहते बाहर कौन भी नदी को एपरी कहती ना जदि नदी पतित पावनी होता तेबे गुरुंकर कौन सी आवश्यकता न था नदी गुड़िक मान सरोवर में बुड़ पकाइबा आदि केते कथा कहते केउठी तो पोखरी एत अपरिष्कार होता है जे से कथा न कहले भल तीर्थ माने कौन सब जगह जगह बुली थे सब नदी में बुड़ुथे उठुथे जो नदी में बुड़ी उठे से लॉजिंग रे गोटे रूम टी नहीं थे आउ थे बाथरूम रे जाइकरी गाधे एत गंधिया पानी गाधे से पवित्र हे देला शरीर गंध बाहर आउ थे जीव गाधे एत अपरिष्कार से कथा न कहले भल किंतु मनुष्य माने तार माटी को मध्य देहरे रगड़ी थांती पवित्र होइजे से पानी से माटी देहरे घसी उठांती एबे तुमन को बुद्धि राशि एसब होला तळु को खसिबार रास्ता से माने केते भगवान भावनार सहित जाई थांती एबे तुम माने बुझी पारछ जे ज्ञान द्वारा हमर आखि ही खोली जाय छै का लागु छै ज्ञान द्वारा हमर आखि खुलছে हाथ टेकिलो खोलनी ने आखि प्रमिला भौणी अधा जत्ना भौणी पूजा आखि खोलुनी कौन आखि खोलला तुम शरीर ना आत्मा सेडा का आखि खोलला तृतीय नेत्र खोलला ए जो दीडा आखिरे दुनिया देखि आकर्षण होतिले एबे कौन भाबिले
ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ମାନେ ତ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଆତ୍ମା ହେଲେ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହାତ ଟେକ ଏବେ ହଁ ଆତ୍ମା ହେଲେ ବୁଝିଲ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଶରୀର ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାଠ ହଲି ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯତ୍ନା ଭଉଣୀ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଛି ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ହେଲା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କୁହାଯାଉଛି ଲେଖ ମୁଁ ଆତ୍ମା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ତିନି କାଳର ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଉଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ନା ତିନି କାଳର ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ ସେଥିରେ ନେତ୍ର କିପରି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଅଛି ମଝିରେ ନା ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ହେଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଖିଟି କୋଉଠି ମଝିରୁ ବାହାରିବ କି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଖି ହେଲି କହିଲେ ଆଖି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ମଝିରେ ମଝିରେ ତିନିଟା ଲେଖା ଆଖି ଦେଖେଇଦେଲେ ନାଇଁ କି ଏସବୁ ହେଲା ବୁଝିବାର କଥା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହେଉଛ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଉଛ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ଯାଇକି ଯେବେ ବିନାଶ ହବ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ପୁରା ଆଖି ଯେବେ ଆମ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଜାଣିଆ ବିକର୍ମ ଯାକ ସବୁ ବିନାଶ ହବ ଦୁନିଆର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହବ ବିନାଶ ହବ ତ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଯାଉଛ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆସ୍ତିକ ଲେଖ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ ତେଣୁ ତୁମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହିସାବ କିତାବ ଅଟେ ନା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ଏ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥାରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ଭାବିବ ନାହିଁ ଏଇଠି ତ ସବୁ ଭୁଲିବାର ଅଛି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୁମେ ତ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ ଶୁଣାଅନି ତୁମେ ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେପରି ଗାନ୍ଧୀ ଅଥବା କୌଣସି ସାଧୁ ଆଦି ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ତ ନିଶା ରହିଛି ଆମେ ହେଉଛୁ ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଆମେ ହେଉଛୁ ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମର ଏହା କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ ଅଟେ କ'ଣ ଆଉ କେହି ଏ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ହେଲା ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁ ଅଥବା ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ କଳ୍ପର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମନେ ପକାଇଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ କିଛି ବାବା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକା ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅମୃତ ବେଳାର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ବାବା ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବାବା ସହିତ କିନ୍ କଥା ହେବା ଲେଖନ୍ତୁ 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 ଲାଇନ୍ଟା ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ କଥା ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନର ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲୁ ବାବା ଆସିରି
आत्मज्ञान को देगी आत्मार जागृत कर आत्मा हेली तो जानले ना केते काईरे भटकुथिले वर्तमान समस्त मनुष्य कुंभकर्णर आसुरी निद्रा रे सोई रहिछन्ति अर्थात अज्ञान अंधकार रे अछन्ति। एबे तुम माने बुझुछ या होची भारतर प्राचीन योग बाकी जहाँ भी हट योग आदि शिखाउछन से सब होची व्यायाम शरीर को सुस्थ रखिया भल खाउछन्ति भल व्यायाम करछन शरीर को सुस्थ रखिया किंतु मन पाई मनर शांति पाई केवल राजयोग राजयोग द्वारा ही मन को आम शांत कर एबे तुम मान को बुझे समस्त ज्ञान रही तेणु तुम मान भितर खुशी रोचे एठा को आसुच जानिच बाबा आमको रिफ्रेश अर्थात सतेज कर कहीं कहीं तो एठारे सतेज बाहर को बाहरी गला पर से निशा खलास हो जाए क्रमान्वय तो रही ना बाबा बुझाऊँ यह हूँ पतित दुनिया डाकुचंद हे पतित पावन आस किंतु निजको कौन पतित बोली भावुंट कि से पाप धोइबा को जाउछन्ति किंतु शरीर को तो पाप लगुना बाबा तो आसी तुम मान पवित्र कहते केवल मते मन पकाइले तुमर विकर्म विनाश हो यही ज्ञान बर्तमान तुम मान को मिली क्या मन पकड़े आम विकर्म विनाश होने बाबा को मन पकड़े ही आमर विकर्म विनाश हम यही ज्ञान बर्तमान तुम मान को मिली भारत स्वर्ग थिला एबे नरक हो जाए तुम्हें संतान मान तबे संगम जुगर अछ कहीं विकारग्रस्त हो फेल हो जाते अर्थात जपरी नरकर जाई पड़ते विकारग्रस्त हेले माने काम विकार गले माने माया पाखरे फेल तो से माने कोठी गले नरक को बा हेले रास्ता गेट कुआडे खुलुची नरक को विकार गले माने रास्ता कुआडे नरक को जपरी 5 महलारू खसी पड़ते जार परिणाम स्वरूप 100 गुणा दंड भोग करिया पड़ी था तेणु बाबा बुझाउछन भारत केते श्रेष्ठ थिला एबे केते नीच हो जायछि एबे तुम माने केते बुद्धिमान होछ नहीं कि मनुष्य तो केते अबुझा अछन्ते बाबा तुमको एठारे केते निशा चढ़ाउछन्ते पुणी बाहर को बाहरी गले निशा कम हो जाछ खुशी उड़ी जाछ बारंबार बाबा जी गोटे कथा कहउछन्ते नहीं कि बाहर गले निशा उड़ी जाछ छात्र मैंने जिते बहुत बड़ परीक्षा पास हो जाती से खुशी कौन कम हो जाए कि बहुत बड़ परीक्षा पास हो जाती से खुशी कौन कम हो जाए कि पाठ पढ़ी पास हो पुणी कौन रु कौन हो जाती एबे देख दुनियार अवस्था कौन है तुमको उच्च उच्च बाबा आसी पाठ पढ़ु से भी हो निराकार तुम्हें आत्मा मन मध्य निराकार लिखंतु मु आत्मा निराकार एठा को अभिनय करने को आस आम आत्मा निराकार एठा को लिखंतु कहीं मन रोनी कि मुरली पॉइंट मु आत्मा निराकार एठा को अभिनय करने को आस यही ड्रामार रहस्य को बाबा ही आसी बुझाऊँ ए सृष्टि चक्र को ड्रामा मध्य कह जाए से हद्र नाटक कहीं रोग पड़गले नाटक बाहरी जाते यह बेहद्र नाटकटे ये यथार्थ कथा भाव यही कथा यथार्थ भाव में तुम मान बुद्धि अच्छे तुम्हें जाच आम एटा को अभिनय करने को आसीचु आम हेले बेहद्र अभिनेता लिखंतु आम हेले बेहद्र अभिनेता बाबा कहते आपण द्वारा गोटे आत्मा को अभिनय करने एठारे शरीर धारण करी अभिनय करुछु बाबा आसंती एसब बुद्धि रे रहिबा उचित बेहद ड्रामार ज्ञान बुद्धि रे रहिबा उचित बेहद विश्व राजत्व मिलते पुरुषार्थ मध्य सही परि करिया दरकार ना एते बड़ प्राप्ति आ पुरुषार्थ सेति कले प्राप्त होबो ना तो सेति पुरुषार्थ मध्य करियार अछि घर गृहस्थ रे भले रुह किंतु पवित्र रुह विदेश पर बहुत अच्छा जिते बुढ़ा हो जाती साथी हो रहा विवाह करते संपत्ति को संभालिया पुणी विल करते किछि तांकु आ किछि चैरिटी को देता विकार कौन सी कथा न थाए एमती विदेश रे मध्य लोक अच्छा बड़ बड़ घर थी देखला से
କାହାର କାହା ସହିତ ମନ ମିଶୁ ନଥିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହି ପାରୁନଥିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ, ହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଥିବ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମଲା ବେଳକୁ କାହା ଜଣେ ବାହା ହେବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ତା ମାନେ ସିଏ ତ ସେବା କରିବ ଟିକେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପତ୍ତି ଚେରିଟିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟ ବିକାର ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଶରୀର ପ୍ରତି କେବଳ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ହେଲ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକା, କେବଳ ସେହି ଜଣେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ଲେଖ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକା ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେ କେତେ ଶୋଭନୀୟ ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ଶିବ ବାବା। ଶିବ ବାବା କେତେ ଶୋଭନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ 800 କୋଟି ପ୍ରେମିକା, ତ କେତେ ଶୋଭନୀୟ ବାବା ନା ନାଇଁ? ସେ କେତେ ଶୋଭନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଅଟେ ନା। ସେ ସଦା ଗୋରା, ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ, ତୁମକୁ ସେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖିଆଲରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜଣ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆମେ ତ ଚେହେରା ଦେଖିକି ଜାଣୁଛୁ ସାମ୍ନା ବାଲା। ସେ ଚେହେରାରେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ତମର ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ପଢ଼ିରି ଏତେ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମର ପ୍ରେମିକ ହେଲାରୁ ଆଖିରୁ ଆଶ୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏତେ ପ୍ୟାର ଦଉଛନ୍ତି ବାବା। ଦେଖ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କାର ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ ଥିବ ବୋଲେ, ହଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ଦୁନିଆର ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 1600 800 8000 ହେଲା। ଏଇଟା ଆଗ ତାର ରିଜଲ୍ଟ। ଏତେ ବାବା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଲୁଛି। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନି। ଟିକେ ଖୁସି ଆଗା ନାହିଁ, କିଏ ହାଇ ମାରୁଛି, କିଏ ନିଦ କରୁଛି, କିଏ ଡୁଳଉଛି, କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଶୋଇଛି, କିଏ ବଇଛି, କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଭଟକିଲା ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ନେଇପାରିବା କି? ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ ଆଉ କରିପାରୁନୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସି ବାବା ପାଖରେ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ଟିକେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁନି। ତ ରସ ବସିବ କି? ଆଉ କାଲି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ କି? ମୁରଲି କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ? ତ ମଜାଟା ନେଲେନି ନା। ଯେମିତି ଯାଉ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ରସଗୋଲା ଦିଅ, ଗୁଲାବଜାମୁନ ଦିଅ, ଜିଲାପି ଦିଅ। ମୋତେ ସବୁ ପିତା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ରସଗୋଲାଟା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଜିଲାପିଟା, ହେଲେ ତ ମୋ ପାଟି ତ ପିତା ଲାଗୁଛି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଖାଅ, ନାଇଁ କି? ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ରୋଗ ଜ୍ୱରଟା ଯଦି କମିବ, ସେଇଟା ଆଗ ମିଠା ଲାଗିବ। ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଭଟକୁଛି ମାନେ ଆତ୍ମା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ପାଟିକି ପିତା ଲାଗୁଛି। ବାବାର ମିଠା କଥା ଯାକ ପାଟିକି ମନକୁ ପିତା ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା ପାଟିର ପିତା, ଏଇଟା ମନର ପିତା, ନାଇଁ କି? କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ସୀତା ଯାଇଛି ରାବଣ ହାତକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଟି ଲାଗୁଛି ବାବାର ମିଠା କଥା ସବୁ ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଟା ବାବା ପାଖରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ବାବାର ମିଠା କଥା ଯାକ ମିଠା ଲାଗିବ, ମିଠା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ସେମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖିଆଲରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ବସି ବସି ବୁଦ୍ଧି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ବାବା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ପଳାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ବସିତେ ବୁଦ୍ଧି ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼େ ପଳାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? ଜାଣିକିରି ବୁଝଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିଏ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର? ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଡ଼େ ପଳାଉଛି, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ମୋବାଇଲ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋବାଇଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ ନା କ'ଣ? ହଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ପଶିଲେ ନିଶା
चढ़ुनी एते बढ़िया बाबा ज्ञान शुणाउछंती हेले ज्ञान बुद्धि रे न पसले निशा चढ़ुनी धारणा ही होनी जहाँद्वारा कि अन्य मान को कराइबे धारणा ही होनी हेले ना अन्य करेया बहुत कन्या माने आसुछंती जो मानकर इच्छा होची केउठी हेले सेबारे लागि जिवो किंतु तांकर छोट छोट पिल्ला अछन तेणु बाबा कहते पिला मानक संभालिया पई कोनोसी माता को रखी दियो ये तो बहुतंकर कल्याण कर केते माता माने आसुछंती छोट छोट पिला किंतु सेवा करिया बेसी निशा तो बाबा कहते पिला संभालिया पई का रखी दियो तमे सेबारे लागि जाओ ये तो बहुतंकर कल्याण करे जदि बुद्धिमान होइथिबे तेबे काहेकि आत्मिक सेबारे न लागि जिवे यदि बुद्धिमान होइथिबे तेबे काहेकि आत्मिक सेबारे न लागिबे 5-6 जन पिला संभालिया पई कोनोसी माता को रखी दियो एबे ही माता मानकर पाळी आसी ना जेमदी हमर आशा दीदी दिल्ली रो आशा दीदी तांकर अनुभव कोथि ना आमे 5-6 भाई भौणी किंतु जेतळ सेवा पड़थिला आम माँ समस्त घर रखी चाबी पकईगिरी सेवा करिया पळौथिले मम्मा जेतळ आस्थिले बॉम्बे रे तांक घर बॉम्बे मम्मा आस्थिले जेतळ तांक माँ दिन सारा घरे बाबा रे रही सेवा करथिले मम्मा पचारथिले मातांकर पुओ झियो नांती कि हाँ अछंती 5टा अछंती आ सेमाने कोठी अछंती ना बड़ पिलाटा पाखरे 4टा जा पिला छाड़ दे पळे आसंती हेले सिल्लू दीदी सबडु बड़ ये संभाळथिले आ तांकोडु सब छोट छोट नेक्स्ट डे कहले मम्मा तांको काली आसला पिलाणको नहीं के आसियो छोट पिलाटा के वर्ष ना 2 वर्ष ताको नै ना आ टिके जे माने बड़ ताको नै गले तो सिल्लू दीदी नै आशा दीदी जेतळ गले मम्मा पाखरे कोଳରେ बसेकी तांको रुटी खुआइथिले कहले ए कथाटा मु जीवन रे केबे भूली पारिएनी तो माता मानू जेतळ नशा चढ़ुची पिला छुआ सब घर रखी चाबी पकईरी मध्य पळौचंती तो बाबा कहउचंती सेति कोन कहिले निशा बहुत रहिबा उचित सेवा करिया पई निशा रहिबा उचित कोन कार मु सेवा करिया पे आसी स्वयं भगवानंकर खाली रे कि मालिया बाबार सेवा कले ता रिटर्न रे बाबा हमको 21 जन्म पई संपूर्ण सुख शांति संपत्ति रे भरपूर टिके सुख पई आमे केते भटकु एडी बाबा 21 जन्म पूरा सुख शांति संपत्ति रे भरपूर कर दउछन गोटे जन्म आमे सेवा कले निशा बहुत रहिबा उचित समय आसीबो पुरुष माने देखिबे जे आम स्त्री माने तो सन्यासी मानक मध्य जीति जाइछंती एई माता माने ही लौकिक पिता पारलौकिक पितांकर नाम विख्यात करी देखेबे हला आज खास करी बाबा कहार महिमा कले माता माने देखो कुमार माने फ्री कुमारी माने फ्री अधर कुमार माने मध्य फ्री बंधन नाही एते ए 3टा ग्रुप केते बंधन है सब बेसी बंधन कागो माता मानगो किंतु बाबा कोन कहले माता माने ही लौकिक पिता पारलौकिक पितांकर नाम विख्यात करिके देखेबे काई ना जाऊ जेडे बंधन ना से आगे सब चाहे मु सब करियली रे निर्बंधन थिले कि प्लानिंग आगे नहीं बंधन तो नहीं जुआड़ इच्छा जो जा इच्छा खाओ जा इच्छा करो तो जीवनटा नष्ट हो जाउची बंधन थिले गोटे लक्ष्य आसी नहीं ए बंधन काटिरी मते किसी पुण्यर खाता जमा करियार अछि तो से लक्ष्य अनुसार लक्षण आसी ना किसी लक्ष्य नथले लक्षण आसी कि ना सेते बाबा कहले वंदे मातरम सेते बाबा माता मानकु धरले समाज रे एमिदी गोटे शिरोटा को बाबा धरले जेमदी शिरो बिंधिले गोड़ सारा बिंधुची काहे बिंधु जणा पड़ने गोटे शिरोडी गोटे वीक अछि से गोटे शिरोटा मेडिसिन दे देले से गोड़ बिंधा पूरा भल हो अछि तबे समाज रूप को देह जो बिंदुची तार मेन शिरोटा होची माता तो बाबा माता मानक धरछन्ती मातृशक्ति द्वारा ही परिवार रो कल्याण हबो माँ जीन शिखेबो तमर पीस नानी तमर माउसी तमर जेजे माँ जेजे बापा केते भल होई थांतु किंतु माँ जोड़ा कहे पिला सहीटा आगा शुणियो आउ क्या कथा शुणियोनी से ता माँ कथा आगा शुणियो आ बाबा माँ मानक ही उठाउछन माँ जदि ज्ञानी हो बुद्धिमान हो आत्मिक स्थिति रहो ता घर तो कल्याण निश्चय निश्चय से बाबा कहते माता माने कौन करछन्ती लौकिक पिता पारलौकिक पितांकर नाम विख्यात करिके देखेबे बंधन काटिबे आउरी लौकिक पारलौकिक पितांकर नाम
विख्यात करिकी देखे निज पाई निजे ताली बजाନ୍ତୁ हाँ आपण मानकर बाबा एत महिमा करछन ना आ सत्य ना नहीं सत्य ना नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहंतु समझते धारणा पाई मुख्य सारांश एबे जी भी भौणी माने बाहा जाउछंती भाई माने बाहा जाउछंती बाला पर केते पश्चाताप करछंती काहेकि बाहा हेली होउछ ना नहीं ममता भौणी लागुच ना नहीं मु काहेकि बाहा हेली केते माता मानु मिसुची पूर्वरु टिके टिके ज्ञान पाइछन से माने पाइछन्ति एबे केते पश्चाताप केते अनुताप करछन्ति जे जो कैटेगरी हो से बड़ चाकरी करथांतु कि गृहिणी हुअंतु कि कोन हो धनी हो कि गरीब हो समस्त पश्चाताप करछन्ति हाँ कोच हाँ से ना घरे सुख शांति रही पारछन्ति ना आश्रम गाय सुख रही बेले रही पार रही पारे बंधन परा जंजाल जंजाल रे अछन्ति हाँ 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 आउ खोजिले पाइए धारणा पाई मुख्य सार नंबर 1 तुम मानक बुद्धि सबु किछि भूली जिबा को हेबो बुद्धि सबु किछि भूली जिबा को हेबो जो सब कथार समय नष्ट होछि सेगुडी को सुनिबा सुनेबार आवश्यकता नहीं जो कथार समय नष्ट होछि से कथा सुनिबार नहीं कि सुनेबार आवश्यकता मध्य नहीं सेकेंड पाठ पढ़ा समय बुद्धि जोग एकमात्र बाबा सहित लगी रो पाठ पढ़ु ना बे पाठ पढ़िया समय आम बुद्धि जोग एकमात्र बाबा सहित लगी रो अन्य केउठी भी बुद्धि भटकीबा अर्थात घूरी बुलिबा उचित नुह कुआडे कुआडे जो बुद्धि बुलुचे एटा ठीक नहीं अन्य कुआडे बुद्धि घूरीबा एटा उचित नुह ठीक नुह हम भावुचे ना कोड़ा राइट कोड़ा रॉन्ग जो भावुचे ना कोड़ा राइट कोड़ा रॉन्ग सेडा आगे खराब ए भगवान डायरेक्ट जोड़ा पढ़ौछन सेडा पढ़ तापर भाव आउरी दिन सारा पढ़छि बसी भाबिया पई आत्मिक स्थिति रहिगिरी बाबा मते पढ़ौछन्ति पूरा ध्यान सुनियार अलर्ट हेगी रहिबे हां हां तो अन्य केउठी भी बुद्धि भटकीबा अर्थात घुरी बुलिबा उचित नुहे बुद्धि घुरीले कोन हबो फास्ट रे बुद्धि चंचल हबो बुद्धि भटकीबो ता परे परे ढुळेय बसीरे एडा तार लक्षण फास्ट रे बुद्धि चंचल हबो आखि बुद्धि चारियाडे बुलिबो देखिया समस्त तापरे हाई मारियार आरंभ करिया तापरे ढुळेयार आरंभ करछे आर जार बुद्धि पूरा बाबार ज्ञान रे ध्यान रे सुनिबो ताहले ताको हाई आसियोनी कि निद आसियोनी तो लास्ट लक्षण होचे निद तापर केतळे बेले बेले पड़ी जाउछथि मध्य लास्ट नै कि छात्र को पक्ष अन्य रहिथ्यो बाबा कोन कहउछन्ति मोबाइल वाली हां निराकार बाबा मो पाठ पढ़ाउछन्ति से निसार रहिया को हेबो पाठ के पढ़ाउछन्ति निराकार बाबा जी कौन कहले जे ज्ञान को जेते धारणा करियो से सेते खुशी रहिबो जे ज्ञान को जेते धारणा करि पारियोनी से नाराज हबो छोट छोट कथा रे हां काली भोणी नाराज हेथिले माने ज्ञान को धारणा करनांती ठीक रे हेले ज्ञान बुद्धि भीतर जीवो कि तापर निद पळे आसे हां भोणी तो कहउछन काली तो भोणी नाराज हेथिला आ किए ज्ञान सुनछे चल आपे आपे तो आखि मडे हिजो गुटे निदुडी भांगी जो क्लास सरला पर पूरा निद आखि खुली जियो बाबा कहउछन क्लास सरियला आखि खुलला हेले एक कथा भोणी कहउछन ना बाबा कहउछन्ती पुरुषार्थ किए करछन्ती समस्त ता भीतर भोणी लासन ना नहीं समस्त पुरुषार्थ करछन्ती हेले मुरली तो किए जण पड़े समस्त बसी पढ़िए कि पढ़िएनी हेले जे पढ़ुची मुरली सुनला आडगो तार चेकिंग चलै जे हमें आंके जो कहउचंती आंके एटा करछन ना हेले ज्ञान जीव भीतर को बाबा ए कथाटा भगवान कहउचंती जानले
हाँ समस्ते आ भितर से बाबा कौन कले ब्रह्मा बाबा मध्य ज्ञान सागर नुहति सी मध्य पुरुषार्थ कर जी शरीर अच्छी आम कौन ए जन्म एबे बाबा पाऊ पाऊ गोटे सेकेंड कौन ये चमत्कार होची परिवर्तन परिवर्तन करने निजको सब पुरुषार्थ आम लगी किंतु किंतु आम बुद्धि मनीष पाखे रखीदे आम भितर केबे परिवर्तन आसीनी कि आसब नहीं किंतु निराकार बाबा पाठ पढ़ाऊँ पुरुषार्थ आम समस्ते करा जब बुद्धि रही ज्ञानटा ठीक आम बुझा मु केमी नाराज हेबिनी से लक्ष्य रखा आउ किए नाराज हो किए नाराज होनी सेपटे बुद्धि आमर जीवन बाबा कौन कहते आज कौन कहते चेक करा मु ए अनुसार चलती ना नाई ना से चेंज हवा जदि हवा ना बाबा को सहयोग माग्या बाबा तुम सहयोग द्वारा ही मुझे चेंज हो पारे से याद निराकार बाबा मु पाठ पढ़ुन से निशा रहा कौ निशा रहा निराकार बाबा आमको पाठ पढ़ाऊँ वरदान निजर महानता एवं महिमा को जानी सर्व आत्मा मध्य श्रेष्ठ आत्मा एवं विश्व द्वारा पूजनीय भव वर्तमान समय प्रत्येक ब्राह्मण संतान विश्वर सर्व आत्मा मानक मध्य श्रेष्ठ अटंती प्रत्येक ब्राह्मण संतान विश्वर सब आत्मा मानक मध्य श्रेष्ठ अटंती एवं भविष्य विश्व द्वारा पूजनीय हेबे समस्ते क्रमान्वय रही शेष नंबर दाना बा आत्मा मध्य विश्व सम्मुख में महान अटे समस्ते क्रमान्वय पुरुषार्थ करछु किंतु ए मालार लास्ट दाना हेले मध्य विश्व आगरे महान आज पर्यंत मु महान आत्मा लेखंत आज पर्यंत भक्त आत्मा माने मालार शेष नंबर दाना को मध्य नयन स्पर्श करथांती माला गुड़ी गुड़ी जे लास्ट माला नंबर टाकू लास्ट दाना आखिरे लगे ना कहीं तुम्हें समस्ते बाप दादा नयनर तारा लिखंतु मु आत्मा बाप दादा नयनर तारा अर्थात ज्योति रूपक रत्न अटे पूरा लाइनटा लिखंतु अर्थात ज्योति रूपक रत्न अटे जो आत्मा थरे मात्र सच्चा हृदय निजंकु बाबांकर संतान बोली निश्चय करदेला बा प्रत्यक्ष रूप में बाबांकर संतान होईगला ताकु महान आत्मा बा पूज्य आत्मा बार लॉटरी बा वरदान निश्चित मिल जाए है पुरुषार्थ तो पर कथा किंतु बाबा कहले जे थरे मात्र सच्चा हृदय रे निजकु बाबांकर संतान बोली निश्चय करदेला बा प्रत्यक्ष रूप में बाबांकर संतान होईगला ताकु महान आत्मा बा पूज्य आत्मा हेबार लॉटरी बा वरदान निश्चित मिल जाए स्लोगान जदि निजर स्थिति सर्वदा सर्वसंपत्ति संपन्न तथा संतुष्ट रहउथिबो तबे परिस्थिति गुड़िक परिवर्तन हो मु संतुष्ट आत्मा जार स्थिति सबुथिरे संपूर्ण आ संतुष्ट रहउथिबो परिस्थिति गुड़िक परिवर्तन हो संतुष्ट रहले परिस्थिति परिवर्तन हो अव्यक्त इशारा अशरीर अथवा विदेही स्थितिर अभ्यास को बढ़ाओ जदि बाप दादा अचानक निर्देश देबे जे एई शरीरूपी घर को छाड़ी दे अभिमान स्थिति को छाड़ी देही अभिमानी हो जा ए दुनिया ठारू ऊर्ध्व को निजर मिठा घर को चली जाओ तेबे जाई परिबो तो गोटे सेकेंड बाबा कहे चल अली कहले जाई परिबो तो हाँ कहीदेले हेनी मधुबन जी रेडी हेल्ले सब हाँ कहीद पैसा कहीं टिकट पाई नाई भौणी जीव कि कर्मर हिसाब किताब चुक्त करते ना पड़े हाँ करदे पड़ो कि सब एक कथा भाव सब गोटे कथा भाव मधुबन जीव गले समस्त हाँ कहीदा पैसा कहीं सेमिदी परम धाम जीव हाँ कहीदा कर्मर हिसाब किताब कहीं चुक्त कल कि काढ़ी पैसा देविनी मो पारे पैसा अच्छी मात्र मु भौणी तुम नबले नियो तुम नबले जीवी नतले मु मात्र देविनी सेमिदी बाबा मु जीव रेडी युद्ध स्थल रे युद्ध करी समय बिताई देव नहीं तो अशरीरी हेबार जदि युद्ध करिवार सब समय बीतीगला तेबे अंतिम परीक्षा नंबर बा पद कौन मिले खाली माया सहित युद्ध करी जीवन पलैला जदि अशरीरी हबार अभ्यास करियानी ताले कि पद पाइया से घड़ी घड़ी दिन सारा टिके प्रैक्टिस करियार अछि मो आत्मा देहरु अलगा ओम शांति।